साबिका वज़ीर आज़म रहने वाले जो है उन्होंने कहा कि जिन्होंने आप भी पहले कहते रहे कि इमरान खान की जो हुकूमत थी उसने मीशत की दवाई निकाल दी, करते रहे, तो उसमें वो कहते हैं कि जी जिन्होंने उनको लाया था वो इस सारे के जिम्मेदार हैं, तो उनको भी कटहरे में लाया जाना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त में आप वज़ीर आज़म भी थे, एक तो गिरफ्तार है वो तो नजर आ रहा है सबको, नाम भी लिया करते थे नवाज शरीफ साहब, और दूसरे को एक्सटेंशन दे दी आपकी हुकूमत ने, उन जड़ों को भी पकड़े जाने की जरूरत आप समझते हैं कि जिस देखें यहाँ पे हम सब काबिल एहतसाब हैं। एहतसाब में ये IMF कह रहा है कि आपके एहतसाब का निज़ाम ही नाकाम है क्योंकि वो मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज कोई ये कहे कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है तो मैं उस बात को कबूल नहीं करता। एहतसाब आपने करना है, फिर सबका एहतसाब करें, लेकिन आज कम अज़ कम जो सबक आपने हासिल किए हैं माजी से उनको तो मत दोहराएं। अगर माजी में इलेक्शन चोरी होते थे, आज इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। अगर माजी में करप्शन होती थी, आज करप्शन को रोकने की ज़रूरत है। आज करप्शन मुल्क के अंदर बदतरीन सतह पर है। ये पॉलिसी कैप्चर, पॉलिसी की करप्शन का मैंने कभी किसी इंटरनेशनल इदारे में रेगुलेटरी कैप्चर का मैंने कभी नहीं सुना था। ये पहली दफ़ा है कि IMF के जैसे इदारे की रिपोर्ट में ये बात, और इस पर बार बार इस पर उन्होंने जोर डाला है कि ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, इसको आप अगर नहीं रोकेंगे आपकी मईशत नहीं चलेगी। जी एक तरफ तो इस वक्त जो बाशी आपने सूरत का तज़किरा किया करप्शन का, और दूसरी तरफ बहुत ही यानी एक ऐसे सिचुएशन से हम दो चार हैं पाकिस्तान के, दहशतगर्दी जो आज दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसका इस सारे जो मौजूदा सिनेरियो है इसका जिम्मेदार जिस तरह आप कह रहे हुक्मरान तबका है, तो इसमें अपोजिशन की जो जिम्मेदारी किसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि कोई डायलॉग की तरफ अपोजिशन को भी आना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि कुछ क्या समझते हैं कुछ अपोजिशन की तरफ से राजदार में की जा रही है कि कुछ एक पॉइंट पे जो दहशतगर्दी है जो मासूम बढ़ रहा है और पड़ोस के मालिक से खतरात की जन्म ले रहे हैं, तो इस तनाज़र में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुल्क के मामला सबकी जिम्मेदारी होती है। पार्लिमानी निज़ाम में सिर्फ हुकूमत नहीं होती, अपोजिशन भी होती है। दोनों को अपना किरदार अदा करना है। आज की अपोजिशन हुकूमत के अंदर भी है, उनके पास भी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में उनके पास बहुत सी हुकूमतें हैं, तो क्या हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते? इतनी बात है। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। मुल्क कैसे आगे चलेगा, कैसे रिफॉर्म्स होंगे, क्या इस्लाहात हमने करनी है, ये आपको बैठकर बात करनी पड़ेगी, वरना कोई आगे मुझे कम से कम रास्ता नजर नहीं आता। मियां नवाज शरीफ साहब आपके लीडर भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो कल बयान भी दिया है, उन्होंने जो हाइब्रिड निज़ाम है इसका दफा भी किया है, और फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो मानने वाले हैं उनका भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए। तो इस वाले से आपकी क्या राय है? तो मैं तो कह दिया कि एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन आप किस किस का एहतसाब करेंगे? आप मुल्क चलाएंगे, एहतसाब ही करते रहेंगे। एहतसाब के इदारे के बारे में IMF ने आपको कह दिया है, एक इंडिपेंडेंट इदारे ने बता दिया कि आपके एहतसाब की हालत क्या है। मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी मर्जी है जो बयान दें, उस बयान का वो दिफा खुद करेंगे या जो भी उन्होंने बात की है। वो आज हुकूमत में है, उनके एहतसाब उनके हाथ में है, उनके पास 2 सूबों में हुकूमत है, नियत है, जो करना चाहें कर सकते हैं, उनकी जमात कर सकती है। साहब ये बताइएगा, आपने कानून की बालादस्ती की बात की है, और इस वक्त आप क्या समझते हैं जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल दोनों पर आयत होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? कानून की बालादस्ती के लिए दोनों जमातें अगर आपसे राब्ता करती है तो आप किससे बात करेंगे? यार राब्ता, हम तो जो पाकिस्तान की मुफाद की बात करेगा उससे हम बात करेंगे, जो आइन की बात करेगा उससे बात करेंगे। बात ये नहीं है कि किससे बात करनी है, कब करनी है। क्या हमारे अंदर कोई ये एहसास नहीं है कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है? आपने 2 तरामीम की हैं, 2 तिहाई आइनी तरामीम की हैं 2 तिहाई अक्सरियत के साथ। उन आइनी तरामीम में मुझे पाकिस्तान के अवाम या मुल्क का कोई मुफाद बता दें। तो जब हम हमारी रवैया ये होगा, सोच ये होगी, मैं ये रवैया और सोच बदलने की ज़रूरत है। आज हमारा मुल्क मुश्किल है, मुल्क की बात करें, अपने इदारों की बात करते हैं, अपनी कुर्सी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह इससे मुल्क नहीं चलते। सर 2 तरामीम हुई हैं, किसी जगह भी आपका हमें जारहाना रवैया नजर नहीं आया।
لیکن مری کے لوگوں کی جب بات ہوئی ہے پھر آپ میدان میں آگے ہیں. آپ کو مری زیادہ عزیز تھا یا پاکستان؟ اگر دو طرف نہیں ہوئی ہے تو آپ کو میدان میں آنا چاہیے. مجھے سارا پاکستان عزیز ہے. میدان کیا ہوتا رہے ہیں کہ آئینی ترامیم تو اس وقت بھی بات کی ہے، آج بھی بات کی ہے. ترامیم 2/3 اکثریت سے کی گئی ہیں. 2/3 جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا کیا اثر ملک پر ان ترامیم کا پڑے گا، یا پاکستان کی بہتری کے لیے ترامیم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا صرف وہ چند مخصوص مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. شعیب بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے رپورٹ آ گئی ہماری جو ڈسٹرکٹ پاورٹی اس سے متعلق پھر لیبر فورس سروے بھی آ گیا، IMF کی رپورٹ بھی آ گئی. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NFC کے فارمولے میں کوئی چینجز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا پاکستان میں PFCs بھی اور DFCs بھی؟ دیکھیں یہ جو NFC کی بات ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ہر آئینی مسئلہ جو ہے یہ ڈیبیٹ کے ذریعے حل ہوتا ہے. ہر ایک کی بہت سی رائے سامنے آتی ہیں. جب وہ رائے اکٹھی ہوتی ہیں آپ کو ایک بہتر حل ملتا ہے. اگر آپ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے، نہ اس فیصلے کی کوئی اونرشپ، تو جو یہ جمہوری نظام، پارلیمانی نظام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کی رائے شامل ہو، ملک کے اندر ایک وسیع سطح کی ڈیبیٹ ہو اور پھر یہ فیصلے کیے جائیں. سر اپوزیشن جماعتیں آپ نے رول آف لا نے پاکستان ایک بنائی تھی، آپ شروع میں ان اجلاسوں میں شرکت بھی کرتے رہے ایز این آبزرور، لیکن اب آپ ان کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے. کیا آپ اپنی پارٹی الگ جدوجہد کرے گی یا ان کے ساتھ شرکت کریں گے مستقبل میں؟ نہیں دیکھیں، آئین کے لیے جو کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. ابھی بھی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین کی، ہم اس کے اندر شامل تھے. تو وہ یہ کوئی وہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ایک مقصد کی بات ہے، اور مقصد بڑا واضح ہے. اور یہ ہم سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ ملک آئین کے بغیر نہیں چل سکتے. جب تک ہم آئین کی قدر نہیں کریں گے، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا. یہ آج IMF بھی آپ کو بار بار یہ بات لکھتا ہے کہ رول آف لا کہاں پر گیا. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی دو ترمیم تو پاس کر دی، اب تیسری ترمیم لائی جا رہی ہے. اس لیے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا بھی زمین الیکشن ہوا ہے پنجاب میں، PTI تو رونا روئی نہیں کہ ہم دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی روایات برقرار رکھی گئی ہیں. ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی رہی ہے، تو وہ روایات ہم نے برقرار رکھی ہیں. تو باقی جو 28ویں لے آئے، 29ویں لے آئے، 30ویں لے آئے، اگر اس میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں ہے، پاکستان کے مفاد کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بہتری کی بات نہیں ہے، ریفارمز کی بات نہیں ہے، تو وہ بے مقصد ترامیم ہے. جی معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے KP اور افواج یا KP